Kulang ko to. The green. Wala lang. Nagkusugang yan. Pero ko lata. Sa steel. Ara. Ano gali ko? Guro mga 48 or 49. Ah, hindi. 38 or 39 mo Gani, dragit, gani. Okay, sending. Yan lang, kusugangin pa. Okay, sending. Ay, di po kagagyaw-gyaw siya. One. Naman yung video ka. Two. Woo! Balik sa steel ha. Tanaw ka na yun. Okay. Sakto bisa. Two. Okay, green. Three. Kabod like yung table, gagiyo-giyo. Kaya ano gini siya karon sang timing sa ano na. Sa giyo-giyo. Hangin. Puso. Okay. Boy, slapoking. Yay! Airgunnero and height addict at Airgunning Visayas. at 203 meters. Yards. Yards. Oh. Okay lang magsobra, hindi lang. Hangin. Puso. Okay. Boy, slapoking. Yay! Airgunnero and height addict at Airgunning Visayas. at 203 meters. Yards. Yards. Oh. Okay lang magsobra, hindi lang magkulang. Basta more than 200. Shit. So, ang akon actually nga tiro siya is under sa first nga, hindi, just over first nga hashtag. So ano na siya? May tumowa pa ko nga bilin. 40. Oh, kung tumowa ko, so bali 7, 8, 9. Ti ano gig ko? 40. Hindi, 35, 39. Okay, 32 gani. Oh, 39 mowa instead of 35. So may 4 mowa gid.